अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे और खुश होंगे। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी इंसान को आपकी खामोशी से भी फ़र्क ना पड़े तो तब क्या करें। आप बिल्कुल खामोश हो गए हैं और आपने अगले इंसान को स्पेस भी दे दी है, उससे थोड़ा दूर भी हो गए हैं, फिर भी सब करने के बावजूद भी अगले इंसान को फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो पहले तो आप ये देखें ना कि अगर तो आप दोनों का किसी बात पे झगड़ा हुआ है, किसी झगड़े के बाद आपने खामोशी इख्तियार कर ली है या उसने भी खामोशी इख्तियार कर लिया, आप दोनों खामोश हो गए हैं, तो फिर तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो समझेगा कि ये तो अपनी ईगो की वजह से खामोश है, इस वजह से मुझसे बात नहीं कर रहा, और आप समझेंगे कि अगला इंसान भी अपनी ईगो की वजह से खामोश है, इसलिए मुझसे बात नहीं करा। ऐसी सिचुएशन में उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर तो आपकी गलती है, फिर तो उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि एक तो गलती भी इस इंसान ने की है और फिर मुझे ईगो दिखा रहा है। अगर तो उसकी गलती होगी तो कुछ टाइम के बाद अगर आप खामोश हो जाए तो शायद उससे रियलाइज़ हो जाए कि उसने गलत किया है, तो 2-4 दिन बाद वो आपसे बात करे और आपकी खामोशी से उसे फ़र्क पड़े। लेकिन अगर उसका कसूर नहीं है, कसूर भी आपका है, तो फिर आपकी खामोशी से उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर आप एक गलती ये करते हैं कि अगर आपने खामोशी इख्तियार कर लिया ना, तो ये जो आपकी खामोशी है ना, बस 1-2-3 दिन की होती है और उसके बाद आप फिर उस इंसान से बात करना शुरू कर देते हैं और फिर आप ये शो करवाते हैं कि आप उसके बगैर तड़प रहे थे, उससे बात करने के लिए आप बेचैन थे। और अगले इंसान को इन सब बातों का पता होता है। वो पहले से आपके जो तरीके हैं ना, वो सब जानता है। उसे पता है कि ये तो मेरे बगैर रह नहीं सकता, ये हमेशा से यूँ ही करता है कि 2-4 दिन खामोशी इख्तियार करता है जब हमारा कोई झगड़ा होता है, और उसके बाद ये फिर वैसा हो जाता है। ज़ाहिर बात है, जब आप अपने आप को हर टाइम उसके सामने वीक शो करवाते रहेंगे, अपने कमज़ोरियाँ उसके हाथ में देते रहेंगे, तो वो तो आपकी सब कमज़ोरियाँ जान जाएगा ना। इसलिए उसे आपकी खामोशी से फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसे पता है कि मैं कुछ दिन खामोश रहूँगा, 2-4 दिन इस इंसान से बात नहीं करूँगा, तो ये फिर खुद तंग आके मुझसे बात करेगा। और फिर जब आप उससे बात करते हैं, आप ये उसे गिला शुरू कर देते हैं, उसे फिर लड़ना लग जाते हैं कि आपको तो मेरा एहसास ही कोई नहीं है, ये तो मुझे ही ख्याल आया जो मैंने आपसे रब्ता किया। अगर मैं रब्ता ना करता या ना करती तो आप तो मुझसे बात भी ना करते। इस तरह से जब आप शो करवाते हैं ना, तो ये जो है ना, इससे उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ख़ुद को किसी के सामने लो करवा देंगे ना, इस तरह करेंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अक्सर औक़ात आप लोग रोने लग जाते हैं, गिड़गिड़ाने लग जाते हैं अगले इंसान के सामने कि आपको पता भी है कि हम आपके बगैर नहीं रह सकते, हमारा तो आपके बगैर गुजारा ही नहीं है। जब आप इस तरह की तड़प शो करवाते हैं ना, तो फिर अगले इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप 1 दिन खामोशी इख्तियार करें, 2 दिन या 3 दिन। अगर आपने खामोशी इख्तियार की है तो फिर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लें। उस इंसान को रियलाइज़ होना चाहिए कि उसने कुछ गलत किया है, तब उसे आपकी खामोशी से फ़र्क पड़ेगा। अगर आप उससे दोबारा रब्ता कर लेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब इस बार कोशिश करें कि उसे रब्ता करने दें, कि वो खुद आपसे पहले रब्ता करे, और अगर नहीं करता तो फिर आप भी कुछ टाइम के लिए खामोश बैठे रहें। और अगर किसी तरह राब्ता हो भी जाता है तो उसके बाद जो आपकी ये तड़प है ना, ये आपने उसे शो नहीं करवानी। ये जो आप डिज़ायर शो करवाते हैं ना, और ये बेचैनी अपनी दिखाते हैं अगले इंसान को, तो फिर वो इंसान, उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कभी भी नहीं फ़र्क पड़ेगा खामोशी का। तो खामोश होना है तो मुकम्मल खामोश हो जाएं। और दूसरा ये कि आपने अपने आप पे तवज्जो देना है। मैं बार बार आपको कहती हूँ कि हमेशा जो है ना, अपनी ग्रोथ पे फोकस करें, और आपने अपनी फीलिंग्स पर और अपने इमोशंस पर मुकम्मल कंट्रोल रखना है। चाहे आपकी उससे बात हो रही है या नहीं हो रही, आप खामोश हो गए हैं या खामोशी के बाद वो इंसान रब्ता करता है, तो उस दौरान आपने ये शो नहीं करवाना कि आपको कोई फ़र्क पड़ रहा है। तब उससे फ़र्क पड़ेगा जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपने फीलिंग्स पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रखेंगे, तो अगले इंसान को क्या खाक फ़र्क पड़ना है, तब उससे आपकी खामोशी से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप खामोश हो जाएंगे लेकिन उधर से आप फेसबुक पे या अपना व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट करते रहेंगे, दुखी दुखी पोस्टें लगा रहे हैं और सैड किस्म के इमेजेस लगा रहे हैं, और उसकी पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो इससे उस इंसान को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर राब्ता ख़त्म करना है, खामोशी इख्तियार करनी है, तो मुकम्मल तौर पे खामोशी इख्तियार करनी है। किसी भी तरह उस इंसान से राब्ता नहीं करना, ना किसी और के ज़रिए से, ना किसी फ्रेंड्स के थ्रू, और ना ही फेसबुक या सोशल मीडिया के थ्रू। मुकम्मल तौर पे खामोश हो जाना है और ख़ुद को और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना है। और इसके अलावा जब आप उससे राब्ते में नहीं होंगे, खामोश होंगे, तो उस दौरान आपने अपनी ग्रोथ पे काम करना है, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करना है। अब देखिए, अगर आप उस इंसान के पीछे लगे हुए हैं
تو اس میں کچھ تو ایسا خاص ہے نا، آپ سوچیں کہ وہ کون سا ایسا پوائنٹ ہے یا کون سی ایسی بات ہے جس نے مجبور کیا کہ آپ اس انسان کے پیچھے جائیں۔ کوئی تو اس میں اچھی خاص بات ہوگی نا، یا تو وہ ویل ایجوکیٹڈ ہوگا، یا پھر وہ بہت سکسیزفل ہوگا، یا پھر اس کی لکس بہت اچھی ہوگی، فزیکل اپیرنس بہت اچھی ہوگی، یا پھر کانفیڈنٹ ہوگا، یا اس کا وے آف ٹاکنگ اچھا ہوگا، بات اچھے طریقے سے کرتا ہوگا۔ مطلب ایک کچھ تو ایسی چیز ہوگی نا جس نے آپ کو امپریس کیا اور آپ اس انسان کے پیچھے گئے، یا آپ دونوں کا ریلیشن ہوا۔ اگر یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ اس انسان کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ کچھ تو ایسا خاص ہے تو خود کوشش کریں کہ میں نے اپنے آپ کو خاص کیسے بنانا ہے۔ ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ کی لکس جو ہے نا وہ ہمیشہ اچھی ہونی چاہیے، کہ اگلا انسان جب بھی آپ سے ملے یا آپ سے کوئی بات کرے یا آپ کو دیکھے تو اس پر ایک اچھا امپریشن، جیسے پتہ ہو کہ ہاں یہ انسان جو ہے اپ ٹو ڈیٹ رہتا ہے، اپنے فزیکل لکس پہ توجہ دیتا ہے، اپنا خیال رکھتا ہے۔ دوسرا، اگر آپ کانفیڈنٹ ہوں گے، اکثر آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جن میں کانفیڈنس بہت زیادہ ہوتا ہے نا، کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اپنی ذات میں، ان کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ تو اگر آپ میں بھی کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوگا، آپ کانفیڈنٹ ہوں گے، سکسیزفل ہوں گے، آپ کا وے آف ٹاکنگ اچھا ہوگا، مطلب ہے وہ ان چیزوں پر آپ نے کام کرنا ہے جو آپ اپنے آپ میں امپروو کر سکتے ہیں، جو آپ اچھا بنا سکتے ہیں خود کو۔ اپنے کریئر پہ فوکس کریں، اپنے آپ کو سکسیزفل بنائیں، اپنے اندر جو خامیاں کمیاں ہیں انہیں دور کریں، پازیٹیو رہیں، پازیٹیو سوچیں، پازیٹیو ہی کریں۔ اور اگر اسٹڈیز ہیں تو اس پہ فوکس کریں، ہائر اسٹڈیز حاصل کریں۔ مطلب کچھ بھی ایسے پوائنٹس ہیں جن پہ آپ کام کر کے اپنی پرسنالٹی کو امپریسو بنا سکتے ہیں، وہ کریں آپ۔ تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اگلا انسان خود آپ کے پیچھے آئے گا۔ پھر آپ کے خاموش ہونے سے یا آپ کے دور جانے سے اسے فرق پڑے گا۔ لیکن ہم لوگ ان چیزوں پر کام ہی نہیں کرتے ہیں، اپنی طرف سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ بس ایک دن یا 2 دن ہم خاموش ہو گئے اور اس کے بعد ہم اس انسان سے رابطہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے ایموشنز پر، اپنی فیلنگز پر کنٹرول ہی نہیں ہے۔ تو پھر ہماری لائف کیسی ہوتی ہے؟ غلامانہ زندگی ہماری ہوتی ہے۔ جب آپ غلام بن کے رہنا چاہتے ہیں نا کسی کے انڈر، تو آپ پھر غلام ہی بن کے ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ پھر وہ اگلا انسان ایسے ہی کرتا ہے، ذرا سا جھگڑا ہوا، بجائے یہ کہ آپ خاموش ہو گئے اور آپ کی خاموشی سے اسے فرق پڑے، وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ پھر آپ کو اپنے اشاروں پہ چلاتا ہے، وہ پھر آپ کو اپنے مطابق چلاتا ہے، آپ پہ وہ کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ کسی کو خود پر اتنا کنٹرول مت دے کہ وہ آپ کو اپنے مطابق چلائیں۔ لوگوں کا کام بنتا ہے کہ اپنے لیمٹس بتا دیں کہ ہاں یہ میری لیمٹس ہیں، یہ میری باؤنڈریز ہیں جنہیں کہ میں کراس کرنے نہیں دیتا یا نہیں دیتی۔ مطلب ہے اگر آپ مس بیہیو کریں گے یا ڈس رسپیکٹ کریں گے تو یہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں۔ شروع میں ہی یہ سب چیزیں طے کر لینی چاہیے، لیکن نہیں، آپ لوگ جب پیک پر ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، ریلیشن شپ خراب ہو جاتے ہیں، باؤنڈری سیٹ نہیں ہوتے، پھر جا کے آپ لوگ پریشان ہو رہے ہوتے کہ اب ہم کیا کریں۔ آپ پہلے ہی اگلے انسان کو اتنا مت آگے بڑھنے دیں کہ وہ آپ کو ڈس رسپیکٹ کرے کہ آپ سے مس بیہیو کرے۔ اپنی لیمٹس بتا دے کہ ہاں اگر اس طرح کی لیمٹس ہوں گی تو میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا یا نہیں چل سکتی۔ لیکن نہیں، ہم لوگوں نے بس جھکتے رہنا ہے، گڑ گڑاتے رہنا ہے، روتے رہنا ہے، معافیا مانگتے رہنا ہے، غلام بنے رہنا ہے اگلے انسان کے۔ تو بنے رہیں، وہ تو پھر آپ کو اسی طرح استعمال کرے گا نا، اسے پھر آپ کی خاموشی سے فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو اگر کچھ کرنا ہے تو آگے بڑھیں، اور خاموشی اختیار کرنی تو اس طریقے سے کریں کہ اگلے انسان کو فرق پڑے۔ یہ نہیں کہ 2 یا 4 دن کی خاموشی کر لی اور اس کے بعد پھر رابطہ ہو گیا۔ تو میری ان باتوں پر عمل کیجیے گا، مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے لیے کسی حد تک فائدہ مند ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا۔ اللہ حافظ۔